से, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास फिजियोलॉजी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था टुडे क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ओके जी। सो आज के क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। अभी हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ना है तो उसके लिए हमने स्पर्मेटोजेनेसिस ये डिस्कस की है डिटेल से। आज हम पढ़ेंगे कि oogenesis क्या है और उसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है। स्पर्मेटोजेनेसिस वाज वेरी इजी, लेकिन oogenesis के अंदर कुछ MCQs भी बहुत ज़्यादा है और इसकी कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फोकस करें, जहाँ पे समझना है तो बताया करें, ठीक है। तो हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय oogenesis, ठीक है। देखिए नाम से पता चलता है कि इस प्रोसेस के अंदर हम मैच्योर्ड ओवम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटेड बनते थे, फिर स्पर्म सेल बनते थे, इसके अंदर हम ओवम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे द प्रोसेस इन विच oogonium is converted into the word is matured ovum, that is known as oogenesis, ठीक है। matured ovum that is called oogenesis। कभी भी इसमें ये ना लिखे कि oogonia को अगर हम ओवम में कन्वर्ट करें तो उसको नहीं कहते, एक्चुअली द वर्ड इज मैच्योर्ड ओवम, ठीक है। अगर कुछ साथ में लिखना चाहे डेफिनेटिव ओवम, सो मैच्योर्ड ओवम इज आल्सो नोन एज डेफिनेटिव ओवम। एक्चुअली ये वो ओवम है विच इज एबल टू फर्टिलाइज विद स्पर्म सेल, जो स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज हो सकती है, इसको हम मैच्योर्ड ओवम कहते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन लेके कि ये जो oogenesis है ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, दैट इज अकोरिंग इन द ओवरीज। ये ओवरीज के अंदर होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ओवरीज इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच oogenesis कैन अकर। सो oogenesis कैन अकर इनसाइड द ओवरीज, ये ओवरीज के अंदर होता है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि oogenesis स्टार्टेड बिफोर बर्थ। ये कब स्टार्ट होती है? बिफोर बर्थ and as well as occur after the birth each month। the word is each month, ठीक है, till menopause is the permanent stoppage of menstrual cycle, that is called menopause। जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है ना, अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट टाइम जो मेंसेस स्टार्ट होती है फीमेल की, इसको मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की। लेकिन जब फीमेल अराउंड द एज ऑफ 50-51 पहुंच जाती है तो उसकी जो मेंसेस है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपाज कहते हैं। कहते जो ओवम की सिंथेसिस है या oogenesis है, ये फीमेल सेक्स के अंदर बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरह एक फीट एम्ब्रियो लाइफ है ना, एम्ब्रियो जब एक्स होती है वो फीमेल है और XY क्या है? वो मेल है। अगर एक फीमेल बेबी है वो स्टिल यूट्रस में है, उसके अंदर ओवरीज में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फिर बर्थ के बाद जब वो प्यूबर्टी में पहुंचती है तो हर मंथ जो है उसकी साइकिल चलती है। अगर पैथोलॉजी ना हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी, और फिर ये चलती रहेगी एंड इट विल एंड अप टू द मेनोपाज। ये मेनोपाज में जाके ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी जनाब डायग्रामेटिकल व्यू क्या है। सबसे पहले तो आप लोग लिखें कि द फीमेल ओवरी या द ओवरी कंटेन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। जिस तरह के प्राइमोर्डियम जर्म सेल ये मेल के अंदर होते हैं, वो स्पर्मेटोगोनियम बनाता है।
تو فیمیل کے اندر جو پرائمورڈیم جرم سیل ہے وہ اوگونیم بنائے گی. کیا بنائے گی؟ اوگونیم. تو دونوں میں سیل ایک ہے. پرائمورڈیم جرم سیل میل میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سیمینوفیرس ٹیبیول کے اندر ہوتے ہیں جو ٹیسٹس کا پارٹ ہیں. میل کے اندر سیم سیل کین ٹرانسفارم انٹو سپرمیٹوگونیم، لیکن فیمیل کے اندر یہ سیل ٹرانسفارم ہوتے ہیں اوگونیم میں. کس چیز میں؟ اوگونیم میں. اس میں لکھے the ovary contain primordial germ cell which convert into oogonium، جو اوگونیم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ اوگونیم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ the oogonium is ڈپلائڈ ان نیچر. یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈپلائڈ ان نیچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوگونیم کے اندر 46 نمبر آف کروموسوم ہوتی ہے. تو اٹ کنٹین ڈبل نمبر آف کروموسوم. سپرمیٹوگونیم بھی ڈپلائڈ ہے، اوگونیم بھی یہ بھی ڈپلائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ ایکچولی یہاں پہ لے کے اب یہاں پہ ایم سی کیوز لے کے ایم سی کیوز نمبر 1 ویری امپورٹنٹ. دا پرائمری، یہ ایم سی کیوز وہ بتا رہا ہوں جو لوگوں کو آج تک اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پروف کریں گے، اس کو ڈائیگرامیٹیکل حل کریں گے. جہاں پہ ایم سی کیوز کی آنسر آئے گی وہ آپ لوگ خود بخود بتائیں گے. ٹھیک ہے. دا پرائمری اووسائٹ، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اووسائٹ. اس کا مطلب کہ اوگونیم جب میچور ہو جائے تو اسے کیا بنے گا؟ اووسائٹ بنے گا. دا پرائمری اووسائٹ اسٹارٹ فرسٹ میوٹک ڈیویژن. کیا سٹارٹ کرتی ہے؟ فرسٹ میوٹک ڈیویژن اینڈ ارسٹ ان. ارسٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہائیڈ ہو جاتی ہے، مطلب چھپ جاتی ہے، ایکٹیویٹی شو نہیں کرتی. اس کو ارسٹ کہتے ہیں. ارسٹ ان وچ فیز؟ نمبر 1 ایم سی کیوز کہتے ہیں کہ جب پرائمری اووسائٹ کی میوسس 1 سٹارٹ ہوتی ہے اس کو میوٹک ڈیویژن کہتے ہیں. میوٹک 1 کیونکہ میوسس 1 پہلے ہوگی پھر بعد میں میوسس 2 ہوگی. اگر آپ لوگ یہاں پہ اپنے نوٹس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے کے فرسٹ میوٹک، چلو میں نے مینشن کیا ہے، فرسٹ میوٹک ڈیویژن. جب اووسائٹ کی پرائمری اووسائٹ کی کون سی ڈیویژن ہوتی ہے؟ فرسٹ میوٹک. تو وہ کس فیز کے اندر ارسٹ ہو جاتی ہے؟ وہ آگے ایکٹیویٹی شو نہیں کرتی. اب میری بات غور سے سنیں. میوسس 1 کے اندر کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، پرو فیز، میٹا فیز، اینا فیز اینڈ ٹیلو فیز. یہ نام سنے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب پرائمری اووسائٹ کے اندر فرسٹ میوٹک ڈیویژن سٹارٹ ہوتی ہے so it arrested at prophase. یہ کس کے اندر ارسٹ ہو جاتی ہے؟ پروفیز کے اندر. It's a big MCQs question and we will discuss this کہ how یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، وہ بھی کچھ دیر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 اس کے اندر ایک اور MCQs آتا ہے وہ بھی مینشن کریں اس کے ساتھ ہی. MCQs یہ ہے کہ سیکنڈ میوٹک، فرسٹ میوٹک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ میوٹک ڈیویژن اسٹارٹ ایٹ وچ فولیکل. اوری کے اندر مختلف قسم کے فولیکلز ہوتے ہیں، پرائمری فولیکل، پرائمورڈیم فولیکل، سیکنڈری فولیکل. اس طرح اس کے اندر بہت سارے فولیکلز ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کون سا فولیکل ہے جس میں اوم جو ہے اس کی سیکنڈ میگیٹک ڈیویژن سٹارٹ ہوگی، وہ گریپین فولیکل ہے. کیا چیز ہے؟ گریپین فولیکل. سو دیٹ از کالڈ گریپین فولیکل. اب گریپین فولیکل ہم ڈسکس کریں گے. دس از دا میچور فارم آف فولیکل. پرائمورڈیل سب سے امیچور ہے. پرائمورڈیل سے بنتی ہے پرائمری فولیکل. پرائمری کنورٹ انٹو سیکنڈری، اور جب سیکنڈری فولیکل کے اندر چینجز آ کر موسٹ میچور فارم میں کنورٹ ہوتی ہے اس کو ہم گریپین فولیکل کہتے ہیں. گریپین از اے گریٹ فولیکل، اور یہ فولیکل پھر آن ڈے 14 ایچ منتھ جو ہے وہ اوم ریلیز کرتی ہے. ہم کہتے ہیں اوویلیشن. دا ریلیز آف اوم فرام وچ فولیکل؟ گریپین فولیکل از نون ایز اوویلیشن. اسی اوم کو اگر سپرم سیل ود ان 48 آور ملتا ہے so it will fertilize and form zygote. وہ پھر کیا بنا سکے گی؟ زائگوٹ بنائے گی. لیکن 48 آور کے اندر اگر اس اوم کو سپرم سیل نہیں ملتی it will degenerate. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیجنریٹ ہو جاتی ہے. تھرڈ نمبر MCQs ایڈ کریں. دا نیکسٹ MCQs. اب یہ سارے کے سارے جو باتیں ہم لے کرے
वो हम दूसरे साइड पे प्रूफ करेंगे कि इस तरह क्यों होता है, लेकिन पहले आप लोगों के पास कंसेप्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर प्राइमरी oocyte किस फेज में अरेस्ट होता है, प्रोफेज। सेकंड मियोटिक डिवीजन oocyte की कहाँ पे स्टार्ट होती है, ग्रेपियन फॉलिकल, ठीक है जी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट देखें, द सेकेंडरी, द वर्ड इज सेकेंडरी oocyte arrested in which phase ऑफ, अब वर्ड में लिख रहा हूं सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। ये क्या था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 की बात थी, अब ये मियोसिस 2 की बात है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक किसे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है यार oogenesis में बहुत सारी चीज़ें हाइड है, वो समझ नहीं आती, वो इंशाल्लाह हम उसको आसान लफ्जों में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा सोच ले, जहाँ पे प्राइमरी oocyte है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की बात है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है तो सेकेंडरी मियोटिक या सेकेंड मियोटिक डिवीजन की बात है। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में कहाँ पे अरेस्ट होती है, प्रोफेज में, लेकिन यही प्राइमरी oocyte अगर फर्दर जाकर कन्वर्ट हो जाए सेकेंडरी oocyte में और वो किस मियोटिक डिवीजन में चला जाए, सेकेंडरी या सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाए, तो उसने अरेस्ट होना होता है मेटापेज के अंदर। कहाँ पे, मेटापेज, इसका नाम सुना है, इसके अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, डबलिंग होती है, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटापेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे मियोसिस के स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन इज दैट ये 3 बातें तो आप लोग को फिंगर टिप्स रहनी चाहिए। अब लेके फ्लो चार्ट हम ड्रा करेंगे, उसी फ्लो चार्ट के जरिए हम सारा का सारा प्रोसेस समझेंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा मैकेनिज्म किस तरह होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट हेडिंग दे दे और जहाँ पे मैं MCQs बताऊंगा उसको फोकस करें। एट द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह एवरीवन विल हैव अ क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट, ठीक है, लेकिन जहाँ पे समझ ना आए बताया करे, आई विल रिपीट इट। हम स्टार्ट करेंगे, जो oogenesis है ये ooris के अंदर होती है, कहाँ पे, ooris के अंदर। मैंने कहा ये स्टार्ट कब होता है, बिफोर द बर्थ, जब एम्ब्रियो की लाइफ होती है बर्थ से पहले ये स्टार्ट होती है, और बर्थ के बाद हर मंथ चलती है जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है, और फिर ये तब तक चलती है जब तक मेनोपॉज नहीं आता, ठीक है। तो हम प्री नेटल पीरियड भी पढ़ेंगे और पोस्ट नेटल पीरियड भी पढ़ेंगे। प्री नेटल मीन बिफोर द बर्थ, पोस्ट नेटल का मतलब आफ्टर द बर्थ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ऊपर बैक हेडिंग दे दे प्री नेटल पीरियड, कि बर्थ से पहले ये प्रोसेस किस तरह होता है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दे प्री नेटल पीरियड। और दूसरी बात, प्री नेटल हो चाहे पोस्ट नेटल हो, दोनों ooris के अंदर होते हैं, कहाँ पे, ooris के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए, ये मैं अब आप लोगों को बना रहा हूँ, दिस इज द ओवरी, ये क्या चीज़ है, ओवरी है। इस तरह एक डायग्राम बनाए, अब इसके अंदर ये जो प्री नेटल कहानी हो रही है उसको हम डिस्कस करने जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल हमने एक ओवरी को एनलार्ज किया है, सो दैट इज द ओवरी। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओवरी के अंदर जो फीमेल सेक्स बनती है, सो इन द ओवरी नेचर अल्लाह क्या करता है, ओवरी के अंदर कुछ सेल्स बनना शुरू कर देते हैं, उसको प्राइमोडियम जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमोडियम जर्म सेल्स। अब देखें यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल प्राइमोडियम जर्म सेल्स। मैं इसको अगर यहाँ पे हेडिंग वाइज बताता जाऊँ, दैट इज दी प्राइमोडियल जर्म सेल्स। देखिए जर्म सेल इसको इसलिए कहते हैं कि इससे जनाब आगे ओवम बनेगी, क्योंकि जर्म सेल्स ओवम, ठीक है, और प्राइमोडियल इसलिए है कि इमेच्योर है। क्या चीज़ है, इमेच्योर है। अब देखें ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है, क्या होती है, जेनेटिक। और ये प्राइमोडियम जर्म सेल, इसकी न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है दे आर डबल नंबर, ये क्या होती है, डबल। तो वी कैन से दिस प्राइमोडियम जर्म सेल एज अ डिप्लॉइड सेल, ये क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, इसमें 2n नंबर क्रोमोसोम आता है। इसी प्राइमोडियम जर्म सेल के अंदर माइटोसिस होता है, क्या हो जाता है, माइटोसिस। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस प्राइमोडियम जर्म सेल अंडरगो विच प्रोसेस, माइटोसिस। It is the process in which one cell divide into
2 बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ये तो सबको पता है। अब इसका ये वाला जो सेल बन गया ना, इधर देखे ये, इससे ये एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फीमेल के अंदर जब प्राइमोडियम जर्म सेल की माइटोसिस होती है तो याद रखना है एक सेल एनलार्ज होता है और एक सेल स्मॉल होता है, दे आर नॉट इक्वली फॉर्म। एक सेल ज्यादा साइटोप्लाज्म घेरता है और एक सेल कम साइटोप्लाज्म घेरता है, एक लार्जर सेल बनता है और एक स्मॉलर सेल बनता है। तो यहाँ पे जो ये कौन सा सेल है, स्मॉलर, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि ये स्मॉलर सेल है और इट अटेंड मोर साइटोप्लाज्म, ये लार्जर सेल है, द सेल विच इज वेरी स्मॉलर दे विल रीग्रेस। रीग्रेस का मतलब ये आगे प्रोग्रेस हो नहीं होता, ये यहाँ पे हाइड हो जाता है, इसका मतलब डीजेनरेट हो जाता है। वेरी गुड। इसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इतनी नहीं है कि इस सेल को नरिशमेंट दे दे ताकि उसको आगे कैरी ऑन करे। तो याद रखे कि एक्चुअली इन माइटोसिस प्राइमोडियल जर्म सेल, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्राइमोडियम जर्म सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए अगरचे 2 सेल देती है, एवरी सेल कंटेन 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, लेकिन 1 से 2 बन गए लेकिन अनइक्वल साइज के बन गए, एक लार्जर सेल है और एक स्मॉलर सेल है। जो स्मॉलर सेल है वो रिग्रेस हो जाएगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ कितने सेल ने आगे जाना है, 1 सेल ने जाना है। अब ये जो बन गया देखे ये वाला कहानी, इसका नाम है हाँ जी oogoneum, इसको अब क्या कहते हैं, oogoneum। तो यहाँ पे ये कितना n है, शाबाश, ये 1n है कि 2n है, दैट इज 2n, ये लार्जर सेल है, इट कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसके सामने नीचे लेके oogoneum, ये क्या चीज है, oogoneum। अब यहाँ पे देखें एक्चुअली oogoneum इज अ डिप्लॉइड सेल and it arises from the primordial germ cell under the process of mitosis, ठीक है, that's it, ये सिंपल नीचे। तो oogoneum के नीचे लेके a cell derived from primordial germ cell under the process of mitosis, इसको हम कहते हैं oogoneum। तो इसके नीचे लेके it is derived from, लेके it is derived from primordial germ cell अंडर द प्रोसेस ऑफ, यस वेरी गुड, ये इसका डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है जी, दैट्स इट, अंडर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आप लोगों ने एक सवाल ये नहीं पूछा कि जर्म सेल एक से ज्यादा होती है, इट इज मल्टीपल, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हर जर्म सेल से जो 2 सेल बनेंगे उसमें से एक डीजेनरेट होगा और एक oogoneum बनेगी, ठीक है। तो ये वाला जनाब ये तो रिग्रेस हो गया ना, ये डीजेनरेट हो गया क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, अगरचे इसके अंदर भी कितने नंबर क्रोमोसोम है, 2n होता है, ठीक है, माइटोसिस है। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। अब यहाँ पे ये जो oogoneum है इसके साथ आगे क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो oogoneum है ये जो ना वक्त के साथ साथ न्यूट्रिशन लेती रहेगी और इसका साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। द oogoneum विद द टाइम टेक न्यूट्रिशन एंड इट साइज बिकम मोर एंड मोर एनलार्ज। जब oogoneum की साइज, इसमें कितना नंबर क्रोमोसोम, वेरी गुड, कितना नंबर, 2n। तो जब oogoneum अपना साइज मेच्योर करे, अटेन करे, तो ये इमेच्योर से क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी। एंड दिस मेच्योर फॉर्म ऑफ विच सेल, oogoneum इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है ना, इसका जो नाम है इसमें लिखे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब जिस सेल के अंदर साइट का वर्ड आ जाए, मेच्योर और इमेच्योर, मेच्योर है, और इसमें एबिलिटी ये है कि ये फ्यूचर में ओवम बनाने की हिम्मत रखती है। oocyte इज अ मेच्योर सेल which has the ability to produce ovum in the future, matured ovum बना सकती है, मेरी बात समझ रहे। अब यहाँ पे देखें एक्चुअली ये सेल है, जब देखें ना यार, ये जो आप लोग को oogoneum, इसका मतलब oocyte, साइट का मतलब क्या है, मेच्योर सेल है, ऊ का मतलब यह है कि जिसके अंदर ओवम पड़ी है, क्या पड़ी है, ओवम पड़ी है, और ये फर्स्ट मेच्योर सेल बना है कि पहले भी था, फर्स्ट है, इसलिए प्राइमरी है। दैट इज द फर्स्ट मेच्योर सेल विच कंटेन ओवम, दैट इज प्राइमरी oocyte। यहाँ पे लिखें इट इज द एनलार्ज फॉर्म, इधर देखें, इट इज द एनलार्ज फॉर्म ऑफ व्हाट, oogoneum,
oogonia जब साइज में इनलार्ज हो जाए तो उसकी इनलार्ज फॉर्म को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है जी? ओके। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइमरी oocyte जब बन जाए आफ्टर दिस मियोसिस 1 विल बी स्टार्टेड। कौन सा? मियोसिस 1। ये एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में आता है कि प्राइमरी oocyte बनने के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। और यहाँ पे खत्म क्या हो चुका है? माइटोसिस। माइटोसिस खत्म हुआ है पहले, और यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। अब यहाँ से अब देखें, यहाँ पे जब इस सेल की, अब फोकस करें, फोकस वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेल की जब, अब देखें ये वही सेल है, अब मैं 1 बना रहा हूँ, लेकिन वैसे मियोसिस के अंदर एक कितने में डिवाइड होता है? 2 में। और मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ, वो हाफ होते हैं, लेकिन वो तब होता है जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। इसकी मिसाल ये है, ये मार्कर है, ये मियोसिस 1 में जा रहा है, तो उसने प्रोफेज से गुजरना होगा, उसने मेटाफेज से गुजरना होगा, एनाफेज, टीलोफेज, एट द एंड जाकर इसकी जेनेटिक मटेरियल 2 हाफ में डिवाइड होगी और एक सेल से 2 बनेगी। मेरी बात समझ गए? अब यहाँ पे पॉइंट ये है, मेरी बात गौर से सुने, मियोसिस 1 इज स्टार्टेड बट यट इट नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट हो नहीं हुई है, इसलिए हम एक सेल को एक ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम 2 सेल रिप्रेजेंट हो नहीं कर सकते। वजह क्या है? कि मियोसिस 1 अभी तक कंप्लीट हो नहीं है। ये पॉइंट, ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे और आपसे ये क्वेश्चन करे और आप कहे कि यार ऐसा ना हो, ये गलती हो। नहीं, मियोसिस 1 इज स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड। अब इसके बाद देखें, इसके सामने आप लोग लिखें कि एक्चुअली दिस इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये मियोसिस 1 है, इसके सामने लिखे दैट इज कॉल्ड मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, क्लियर है? ये सारा जो कहानी चल रहा है, अभी तक फीमेल की बर्थ हो नहीं हुई है, दैट इज ऑल डन बिफोर बर्थ, प्री नेटल लाइफ है। जब फीमेल एम्ब्रियो माँ की पेट में होती है 9 मंथ प्रेगनेंसी, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मेरी बात समझ गए? इवन दिस इज अकोरिंग विद इन द फीमेल ऊरी बिफोर दी बर्थ, ये पॉइंट याद रखें। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये कौन सा oocyte है? प्राइमरी। इसका नाम भी वही क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब देखें ना, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसमें कितने एन है? 2। मैं सिर्फ एक एन शो करूं या दोनों? दोनों शो करेंगे। इसका वजह क्या है? कि इनकम्प्लीट मियोसिस 1 है, अभी तक कंप्लीट हो नहीं है। अब आप लोगों में से कौन बता सकता है कि इस प्राइमरी oocyte और इसमें क्या फर्क है? शाबाश, वेरी गुड। दिस इज द प्राइमरी oocyte बिफोर मियोसिस 1 एंड दैट इज विद इन मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 के अंदर है, ठीक है। अब देखें होता क्या है, इट इज या इट स्टार्ट, ये क्या करता है? इट स्टार्ट मियोसिस 1 बट नॉट कंप्लीटेड। ऐसा है कि नहीं? कंप्लीट हो नहीं करता, एंड जब कंप्लीट नहीं करेगा तो कहीं पे अरेस्ट होगा कि नहीं? अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। किसके अंदर अरेस्ट होगा? प्रोफेज। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज वाला पेज है, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? मेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऊरी के अंदर मियोसिस 1 किसके अंदर हुआ है? प्राइमरी oocyte के अंदर, विद इन द ऊरी। और उस प्राइमरी oocyte जो है, जब मियोसिस 1 में चला गया तो उसने वो कंप्लीट हो नहीं किया, अरेस्ट हो गया, हाइड हो गया। किस फेज के अंदर? प्रोफेज। तो प्राइमरी oocyte स्टार्ट देयर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड अरेस्ट इन विच फेज? प्रोफेज। ये इसका ये आंसर है, ठीक है ना? ये प्रोफेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है, आगे नहीं जाता। अब सवाल ये है आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे जाने के लिए उसको कुछ हार्मोन्स चाहिए। क्या चाहिए? हार्मोन। आप लोगों ने FSH और LH हार्मोन का नाम सुना होगा, जो फीमेल के अंदर अभी तक इतनी है नहीं कि वो इस प्रोफेज से प्राइमरी oocyte को आगे ले जाए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखे हमने स्टार्ट कहाँ से ली थी? प्राइमोडियल जर्म सेल। कहाँ से? प्राइमोडियम जर्म सेल से। आखिर कहाँ पे रुक गए? प्राइमरी oocyte विद इन मियोसिस 1 इन विच फेज? प्रोफेज। यहाँ तक प्रोसेस बर्थ से पहले हर फीमेल में होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis दैट इज अकरिंग बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी।
اس کو ہم پری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں. اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیں پری نیٹل پیریڈ، یہ صاف کرو یہ والا. اوکے، اب پری نیٹل پیریڈ کے بعد جب فیمیل کی برتھ ہو جاتی ہے تو اب آئے گی پوسٹ نیٹل پیریڈ. کیا آئے گی؟ پوسٹ نیٹل پیریڈ. تو دیکھیں یہاں پہ اوپر ہیڈنگ دے دے پوسٹ نیٹل پیریڈ. یہاں تک تو کنسپٹ سب کو کلیئر ہے؟ اوکے جی. تو آگے گئے پوسٹ نیٹل پیریڈ کی طرف. پوسٹ نیٹل پیریڈ میں آپ سن لیں، یہاں پہ فیمیل کی کیا ہو جاتی ہے؟ برتھ ہو جاتی ہے. یہ تو بیفور دا برتھ تھی نا. اب برتھ سے لے کے پیوبرٹی تک، کہاں تک؟ پیوبرٹی. پیوبرٹی مین 8 سے لے کے 12 سال اس کے درمیان جناب آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 9 سے 13، 8 سے 12 فار ایگزامپل. فیمیل میں پیوبرٹی ارلی آتی ہے، ٹھیک ہے، 8 سے 12. پیوبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ when secondary sexual characteristic appear, that is called of puberty, like voice changes, hearing in the pubic area, hair in the armpit area. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے سائنز ہوتے ہیں. اب پیوبرٹی کے اندر یاد رکھنا ہے کہ this process stop، یہ پروسیس کیا رہے گی؟ stop till puberty. دیکھیں پیدائش سے پہلے ہو رہی تھی لیکن برتھ کے بعد پیوبرٹی تک یہ 10 سے 12 سال کیا ہوگی؟ سٹاپ. اور جتنے بھی مطلب پرائمورڈیل سیل تھے وہ پرائمری اوسائٹ میں کنورٹ ہوئے ہیں اور وہ ارسٹ ہوئے ہیں کس فیز کے اندر؟ پروفیز کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن جب پیوبرٹی آتی ہے تو ہارمونل چینج آتی ہے کہ نہیں؟ اس ہارمونل سرچ کی وجہ سے ایچ منتھ پھر یہ سائیکل آگے چلے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں سیم جناب یہ کس کے اندر چلے گی؟ اوریس کے اندر. کہاں پہ؟ اوریس. تو دیکھ اس طرح ایک اور ڈائیگرام ڈرا کرے اس کے ساتھ تاکہ ہم بیفور دا برتھ اور آفٹر دا برتھ کو کمپیئر کریں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اوریس کی ڈائیگرام ہے. اب آتے ہیں یہاں پہ جو پوائنٹ آپ لوگ کو سمجھانے جا رہا ہوں، سیم ایریا سے ہم سٹارٹ لیں گے. دس از دی پرائمری، ویری گڈ، وچ از 2n. کیا ہوتا ہے؟ 2n ہوتا ہے. اس نے ابھی تک میوسس 1 کمپلیٹ ہو نہیں کیا ہے. ویری گڈ. پرائمری اوسائٹ اینڈ دیٹ از کالڈ arrested in prophase 1. یہ کس کے اندر arrest ہے؟ پروفیز کے اندر. ٹھیک ہے. another very important MCQs question کہ جس فیز کے اندر یہ arrest ہوتا ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا؟ پروفیز. this phase of meiosis 1، سن لے، the phase of meiosis 1 in which one is arrested؟ primary oocyte is called ڈیپلوٹین stage. اس کا دوسرا نام ہے ڈیپلوٹین stage. اس پروفیز کو ہم ڈیپلوٹین stage بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ what is ڈیپلوٹین stage، it is nothing but it is the prophase phase of meiosis 1 where primary oocyte get arrested، جہاں پہ arrest ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام ڈیپلوٹین stage ہوتا ہے. اب آتے ہیں یہاں پہ اس اوری کے نیچے لے کے ایٹ پیوبرٹی. اب ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ پیوبرٹی. کیونکہ برتھ سے لے کے پیوبرٹی تک ایمٹی اسپیس ہے، اس میں یہ پروسیس نہیں چلتی. اب آتے ہیں جب پیوبرٹی آ جاتی ہے، پیوبرٹی تو کون سا سیل ہے؟ پرائمری اوسائٹ. ویری گڈ. اس پرائمری اوسائٹ کے اندر پیوبرٹی کے دوران یہاں پہ دیکھیں دس از دی، اگین آپ لوگوں کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جا رہا ہوں. دس ویٹ سیل پرائمری اوسائٹ. اس کے باہر ایپیتھیلیل سیل آنا شروع کرتے ہیں. کون سے سیل؟ ایپیتھیلیل. شاباش، یہ ڈرا کرتے جائے. اس طرح آپ لوگوں کو گراف پہ نہیں ملے گی بیکاز اٹس ویری سمپل وے اینڈ ایزیسٹ وے ٹو نو. اس سے انشاءاللہ کہ ہم ریپروڈکٹیو سسٹم میں جب منسٹرل سائیکل ڈسکس کریں گے وہ بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو میں نے باہر لیئر بنا دی ہے، دیز آر دا سیل وچ از ایپیتھیلیل سیلز. کون سے؟ ایپیتھیلیل. بٹ دے آر فلیٹ، بالکل فلیٹ ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایکچولی دا کمبینیشن آف، اس کے لیے تھوڑا جگہ چھوڑے، اس کے نیچے لے کے دا کمبینیشن آف، ہاں جی، فلیٹ ایپیتھیلیل، ویری گڈ، فلیٹ ایپیتھیلیل سیل اینڈ پرائمری، وہ نہیں بھولنا، پرائمری اوسائٹ جو کس فیز میں ارسٹ ہے؟ پروفیز میں آف میوسس 1. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے ایک چیز تھی، اب کتنی ہو گئی؟ 2. ایپیتھیلیل سیل کا اس کے ساتھ کمبین ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں فولیکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فولیکل. کیا کہتے ہیں؟ فولیکل کہتے ہیں. آپ لوگوں نے گائنی میں ایک ڈیزیز کا نام سنا ہوگا، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم.
पोली मीन मल्टीपल फॉलिकल, वो हम अलग पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल। लेकिन पहले हमने कहीं फॉलिकल पे जिक्र क्या है, ये बिल्कुल इमेच्योर फॉलिकल है, इसको प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमोडियल। यहाँ पे लेके दिस इज द प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है जी। प्राइमोडियल फॉलिकल इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? दैट इज डिप्लॉइड, बात वही आ रही है, इट इज डिप्लॉइड। और प्राइमोडियल फॉलिकल वही प्राइमरी oocyte है, लेकिन इसके इर्द गिर्द सिर्फ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स आ गए हैं। डन है? ओके जी। अब आगे चलें। आगे जनाब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंपोर्टेंट वन, अनदर पॉइंट, ये प्राइमरी oocyte कहाँ से आई है? oogoonium से आई है, ठीक है ना। और ये प्राइमरी oocyte बर्थ के बाद आई थी कि नहीं? ये बर्थ के साथ आई है ना। ये प्राइमरी oocyte प्रोफेस तो में है, लेकिन बिफोर द बर्थ ये बनी थी और आफ्टर द बर्थ अपेयर हुई है। मेरे बात समझ गए? प्यूबर्टी तक क्या थी? नॉन फंक्शनल थी, और प्यूबर्टी में फंक्शनल हो जाती है। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने याद रखना है, बुक कहती है कि अराउंड देखे वर्ड, अराउंड हाउ मच? 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल फीमेल की ओवरीज में बर्थ के साथ होती है। जब एक फीमेल की बर्थ होती है तो उसकी ओवरीज के अंदर 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल तक मौजूद होती है। मेरी बात समझ गए? तो 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल का मतलब 40,000 प्राइमरी oocyte से। क्या है? प्राइमरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte से ही प्राइमोडियल फॉलिकल बनती है। अराउंड 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट इन वेयर? ovary at the time of birth। समझ गए बात क्या नहीं? at the time of birth, ठीक है जी। 40,000 फॉलिकल जो है ये बन जाती है ओवरीज के अंदर जब फीमेल पैदा हो जाती है। और फिर प्यूबर्टी में हर मंथ इसमें कुछ फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हर महीने जो है 5 से 20 फॉलिकल मैच्योर होने की कोशिश करती है। 40,000 में से हर महीने 5 से 20, तो इसका एवरेज 10 से 15 फॉलिकल जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वो मैच्योर होगा, और बीच में से जो 10-12 है वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो दो बातें फिर गौर से सुने। एट द टाइम ऑफ बर्थ इन अ फीमेल ओवरी देयर आर अबाउट 40,000 प्राइमोडियल फॉलिकल। आउट ऑफ दीज 40,000 ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी 5 to 20 take part in the maturation, but eventually one get mature, other is degenerate। क्या हो जाती है? और ये एक सिलसिला चलती रहती है अराउंड द एज ऑफ 51 तक। कब तक? 51 तक। मेरी बात समझ गए? लेकिन इसमें से एक्सेप्शन ये है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर मेंसेस स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब इधर फोकस करें, शाबाश। कहानी अब आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जनाब प्राइमोडियल फॉलिकल बना है। अब इस प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर हमने मजीद आगे अब क्या सुनना है? प्राइमोडियल फॉलिकल जो है इसको अब इसके साथ क्या हुआ है? देखिए ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ये वही क्यों कौन सा फॉलिकल है? शाबाश, दैट इज 2n। ये तो प्राइमरी oocyte है। क्या है? प्राइमरी oocyte। अब देखें ये जो सेल है ना, ये थोड़े से इस तरह क्यूब शेप बन जाते हैं। कौन से शेप? क्यूब। इस तरह मतलब क्यूब शेप एपिथेलियम को हम क्यूबाइड कहते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम। कौन सा? क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये नाम सुना है कि नहीं? इधर देखे इस तरह, ये कौन सा शेप बन गया? क्यूबाइडल। लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सेल है इसमें और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? वहां पे एपिथेलियम क्या थे? फ्लैट, और ये क्यूबाइडल। वहां पे एपिथेलियम का सिंगल लेयर है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? मल्टीपल लेयर। दिख रहा है कि नहीं? वहां पे सिंगल लेयर एपिथेलियम सेल है और यहाँ पे मल्टीपल लेयर एपिथेलियम सेल है। अब देखें ये मल्टीपल लेयर बन गया। अब देखें व्हेन प्राइमोडियल फॉलिकल अंडरगो सम चेंजेस, उसमें क्या जाती है? चेंजेस आ जाती है। क्या जाती है? चेंजेस। अब यहाँ पे देखें ना, जब इसके अंदर चेंजेस आ गई तो यहाँ पे लेके कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? अब ये एक लेयर है कि लेयर बाय लेयर है? ऐसा एपिथेलियम जो लेयर बाय लेयर हो उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड। ये सिंपल है, एक लेयर है, लेयर के ऊपर लेयर रखना, इसको हिस्टोलॉजी में स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम, कौन सा? क्यूबॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन आप बताए शाबाश, तो नहीं है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम एंड प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी फॉलिकल में। किस चीज में? प्राइमरी फॉलिकल। तो इस फॉलिकल का जो नाम है, ये जो अब बन गया है, इसका नाम क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल बन गया। तो आज के बाद, क्लास के बाद किससे पूछ लें क्या प्राइमोडियल फॉलिकल ऑफ द ओवरी और प्राइमरी फॉलिकल ऑफ द ओवरी में डिफरेंस क्या है? ओनली द डिफरेंस इज एपिथेलियल लाइनिंग। वो क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग। एक सिंपल फ्लैट एपिथेलियम है और एक जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम है। अदरवाइज दोनों में ट्विन नंबर क्रोमोसोम है, दोनों डिप्लॉइड सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? डिप्लॉइड। यार अभी तक ये जो प्राइमरी oocyte है ये चल के आ रहे हैं कि नहीं? और प्राइमरी oocyte नहीं भूलना कि मियोसिस 1 के अंदर किस फेज में अरेस्ट है? प्रोफेज में अरेस्ट है। ये चीज नहीं भूलना है, ठीक है ना? ये प्रोफेज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉलिकल बन गया? वेरी गुड, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब देखें ये ओवरी के अंदर ये चीज चल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके साथ क्या होगा? अब गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे पास कौन सा oocyte है? प्राइमरी। और इसके बाहर कौन सा सेल है? स्ट्रेटिफाइड कौन सा? वेरी गुड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या करते हैं? सुन ले, ये जो रेड वाला है ये बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लाइको। और बाहर वाले सेल किस तरफ ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है? अंदर। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज गौर से सुने मेरी। दिस प्राइमरी oocyte सेल इज इंटरनल, लेकिन दिस एपिथेलियम इज एक्सटर्नल। ये क्या होता है? एक्सटर्नल। जो चीज इंटरनल है वो अपनी सिक्रीशन बाहर भेजने की कोशिश करती है, जो बाहर है वो अपनी सिक्रीशन अंदर की तरफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता क्या है कि द प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस अ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कौन से? विच पुश एक्सटर्नली। कहां पे? एक्सटर्नली। एंड दिस एपिथेलियम आल्सो फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन विच पुश इंटरनली इनसाइड। वेरी गुड। अब देखें आप लोग खुद अब चेंज महसूस करेंगे कि इसमें कौन सा फर्क आप लोगों ने देखा। ये जो है ये क्या चीज है? शाबाश, प्राइमरी oocyte। वही आ रहा है कि नहीं? प्राइमरी oocyte। अब सारे के सारे फोकस करें, मैं थोड़ा सा सिंपल बनाता हूं। ये कौन सा एपिथेलियम है? शाबाश, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम। ऐसा है कि नहीं? दिस इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम जो इस प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द है। मैं इसलिए रिंग बना रहा हूं कि लेयर बाय लेयर है, ठीक है यार। ये इधर एक स्पेस मैंने बना दिया है, उसी स्पेस के अंदर वो ग्लाइकोप्रोटीन अकुमुलेट हो जाती है। मेरी बात समझ गए? 2 लेयर थे, एक इसको पुश करे एक उसको, तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन अंदर से बाहर आती है और जो बाहर से अंदर, वो बीच में से कई जगह बना लेगी कि नहीं? तो ये जो जगह मैंने बना ली है ये वाली जगह, अब सुन ले बहुत गौर से, ये जो जगह अब हम बनाएंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट टू गेट, ये जो जगह हम बनाएंगे ना, ये ब्लैक वाला, ये वो ग्लाइकोप्रोटीन लेट डाउन हो गई है। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। और वो भी इस फॉलिकल के इर्द गिर्द अरेंज होके एक लेयर बनाती है। क्या बनाती है? लेयर। अब सवाल ये है, अब मुझे इसका आप लोग बताए, ये जो ये मैंने जो ब्लैक कलर को लाइन ड्रा की है, इट इज अ लेयर फॉर्म बाय द ग्लाइकोप्रोटीन which arrange in between primary oocyte and stratified cuboid epithelium. This layer of glycoprotein is called zona pellucida. इसको zona pellucida कहते हैं। आप समझ गए क्या नहीं? इसको zona pellucida कहते हैं। तो हमने कहा था कि ओवम के इर्द गिर्द क्या होता है? zona pellucida. What is zona pellucida? It is a glycoprotein layer. That's it. ठीक है ना? ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ग्लाइकोप्रोटीन और इस जोना पेलोसिडा का काम क्या है ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना? अब पहुंच गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कौन सा लेयर है? जोना पेलोसिडा। आप लोग लेके ये सिर्फ एमसीक्यूज आता है एट द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये कौन सा लेयर है? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल मुझे ये बता दे कि अभी तक हम प्राइमरी oocyte के साथ चल रहे, कहाँ पे चल रहे? प्राइमरी oocyte। अब सुन ले, अब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के अंदर है कि फिनिश की है? किस फेस के अंदर? प्रोफेस के अंदर।
اب مجھے یہ بتائیں یہ اسٹرکچر کیا تھا؟ پرائمری oocyte پلس پلیٹ ایپیتھیلیم دیٹ از کالڈ پرائمورڈیل فولیکل. اس اسٹرکچر میں کیا ہوا؟ پرائمری oocyte اینڈ اسٹریٹیفائڈ کیوبائڈ ایپیتھیلیم از کالڈ پرائمری فولیکل. یہ صرف ایپیتھیلیم چینج ہے. یہاں پہ کیا ہوا؟ کیوبائڈ ایپیتھیلیم پلس پرائمری oocyte پلس پیلوسیڈا. اب دو سے کتنی چیزیں بن گئی؟ تین. اس تین لیئرڈ اسٹرکچر کو سیکنڈری فولیکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری. اب یہ جو پرائمری ہے یہ کس میں کنورٹ ہو گیا؟ سیکنڈری فولیکل میں. تو یہاں پہ آپ لوگ لے کے فار می دس ون از دی سیکنڈری فولیکل. یہ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری فولیکل ہوتا ہے. اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ دیٹ از سیکنڈری فولیکل. اب سن لیں ایکچولی سیکنڈری پرائمری فولیکل کو کس میں کنورٹ کرنا؟ سیکنڈری. یہاں پہ ہمیں ایک ہارمون چاہیے. کیا چاہیے؟ ہارمون. اور اس ہارمون کا نام فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH نام سنا ہے؟ دس FSH کم فرام انٹیریئر پیچوٹری لوب. کہاں سے آتا ہے؟ انٹیریئر پیچوٹری لوب which convert primary follicle into secondary follicle. یہ secondary follicle میں چلا گیا. لیکن primordial کو کس میں کنورٹ کرنا؟ it is independent. یہ just epithelium change. یہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کی پش جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ FSH پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ سارا کا سارا کہانی اسٹل جو ہے وہ اووریز کے اندر چل رہی ہے. اینڈ میں ابھی نہیں میں نے رہا اس کو کمپلیٹ کرتے سرکٹ کو. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اب یہ سیکنڈری فولیکل ہے. اس کے بعد اب لاسٹ کی طرف ہم جا رہے. دیکھیں اس کے بعد اس طرح لکھے فار ایگزامپل یہ میں اس سے آپ لوگوں کو ادھر ادھر نہیں لے کے جا رہا. یہ کون سا oocyte ہے؟ شاباش. دیٹ از دی پرائمری oocyte. یہ کیا ہے؟ پرائمری. اور اس پرائمری oocyte کے اندر اوم ہے. کیا چیز ہے؟ اوم ہے. اب ادھر دیکھیں یہاں پہ سوال یہ ہے اس پرائمری. اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ڈرا کر رہا ہوں. اب آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب میں کیا آپ لوگ کو سکھا رہا ہوں. دیکھیں اس کے اندر چینجز آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ چینجز آتی ہیں. اب دیکھیں یہ اسٹرکچر جو ہے یہ اس طرح بن جاتا ہے. اور فوکس کرے بہت امپورٹنٹ. یہ جو اسٹرکچر ہے یہ اس طرح بن جاتا ہے. دس از دا ریئل اسٹرکچر ناؤ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. یہ ڈاٹ جو میں بنا رہا ہوں یہ پرائمری oocyte ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پرائمری. جس میں کتنے n ہے؟ 2n ہے. ڈبل نمبر ہے. کنفیوز تو نہیں ہے نا؟ 2n ہے. اب دیکھیں اس میں کون سا لیئر ہے؟ سیکنڈری فولیکل کے اندر میری بات غور سے سنیں. دا زونا پیلوسیڈا لیئر ری ارینج اٹ سیلف. دا ورڈ از ری ارینج اٹ سیلف. لائک یہاں پہ تو زونا پیلوسیڈا سب کے سامنے ہے نا. یہ جو لیئر ہے نا سارا یہ جو بنا یہ زونا کیا ہے؟ پیلوسیڈا. لیکن زونا پیلوسیڈا کا یہ والے جو سیل ہے جو اسپیشل پھر کس کے ارد گرد آ گئے؟ پرائمری oocyte. یہاں پہ تو سارا ہم بات کریں نا. پھر یہ چیز اور بڑھ گئی تو زونا پیلوسیڈا بھی پھیل گئی. لیکن کچھ تھے کہ یار ادھر ادھر ہم جائیں گے تو ہم کچھ آگے جا کر کس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ پرائمری oocyte. اب سن لیں the specialized cell of which layer? Zona pellucida which only surround the primary oocyte یا which surround the ovum. جو کس کو سراؤنڈ کرتی ہے؟ ovum. That is called columnus ooporus. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ columnus ooporus. فیزیالوجی کے اندر columnus ooporus وہ سیل ہے جو زونا پیلوسیڈا کے ہے. لیکن یہ صرف کس کو پروٹیکٹ کرتے حق کرتے ہیں؟ پرائمری oocyte کو. کس چیز کو؟ پرائمری oocyte. یہ کس کے سیل ہے؟ یہ والے. ویری گڈ. یہ زونا پیلوسیڈا سمپل ہے لیکن کالمس اوپورس نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اب یہ کون سا فولیکل تھا؟ سیکنڈری. اب اس کے اندر چینجز آ گئی. اس سیکنڈری فولیکل کی جو ایپیتھیلیم ہے کیا ہے؟ اس سے ایک لیئر ڈیرائیو ہونا شروع ہو جاتے اور یہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ لیئر ہے جو ایپیتھیلیم سے بنی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اب اس لیئر کے جناب اس کو کہتے ہیں تیکا فولیکولائی. اس کا نام کیا ہے؟ تیکا فولیکولا ہے. فولیکل لیکن اس کو تیکا لیئر کہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھیں یہ جو اس کا فیس ہے باہر کی طرف ہے کہ اندر؟ اس کا نام ہے تیکا ایکسٹرنا. اس کا نام کیا ہے؟ تیکا ایکسٹرنا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائے اسی لیئر کا یہ والا کون سا فیس ہے؟ باہر کے اندر؟ اندر والا. اس کا نام تیکا
इंटरना है। क्या चीज है? टीका इंटरना। तो टीका सेल या टीका लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू फेसेस, टीका एक्सटर्ना एंड वेरी गुड। जो टीका इंटरना है ना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टीका इंटरना हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या बनाती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इस क्लास से पहले सबको पता था कि एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय ओवरीज। कहां से? ओवरीज। बट विद इन द ओवरीज कम फ्रॉम टीका इंटरना सेल, ये इंटरना से आती है। ठीक है जी, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, आसान गेम नहीं है। मैंने क्लास के पहले बताया था, इसको फोकस करेंगे, यू विल लव द कंसेप्ट। आप लोग कहोगे कि यार इसमें कितनी अच्छी बातें हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएटिंग स्टिल कंफ्यूज इन दिस कंसेप्ट कि 1 कहाँ पे हुआ, 2 कहाँ पे हुआ। ये थ्योरी समझनी है, याद नहीं करनी, याद तो बाद में करनी है। इफ यू रिमेंबर बाय कंसेप्ट तो मेरे ख्याल में मेमोराइजिंग करना आसान है। पहले समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हम किस oocyte को लेके जा रहे हैं? प्राइमरी। और वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है कि नहीं? नहीं कर चुका है। कहाँ पे वो स्टक है? प्रोफेज। और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 को हम डिप्लोटीन स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। अब सुन ले यार, ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल है या इससे चेंज है? चेंज आई है कि नहीं? इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, पहुंच गए? ठीक है ना। अब इधर देखे, यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो आप लोग को समझाने जा रहा हूँ वो ये है, व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल चेंज इनटू अ फॉलिकल which contain theca externa, theca interna, zona pellucida and calamus-ooporus। मेरी बात समझ गए? एंड प्राइमरी oocyte, इन सब की इकट्ठा होने को, इस फॉलिकल को हम ग्रेपियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेपियन। ग्रेपियन इज द ग्रेट फॉलिकल। ठीक है ना, इट इज द ग्रेट फॉलिकल। अब ग्रेपियन फॉलिकल की बारी आ गई कि नहीं? ग्रेपियन फॉलिकल एक दफा बन जाए, उससे मजीद मेच्योर फॉलिकल हम नहीं बना सकते। दिस इज द मेच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल। पहले फॉलिकल क्या था? प्राइमोडियल था, फिर इससे क्या बना? प्राइमरी, फिर क्या? सेकेंडरी, फिर बाद में ग्रेट इज अ ग्रेट फॉलिकल, ग्रेट ग्रेपियन फॉलिकल हो गया। कोलोमस ओपोरस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ जोना पेलोसिडा विच प्रोटेक्ट द oocyte मोर। यहाँ पे ये जो है ना, आप लोग कहोगे कि सर ये भी तो प्राइमरी oocyte है, इसमें भी ये जोना क्या है? पेलोसिडा है। इसको कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये डिस्पर्स्ड है, ये एक एक दो दो है। यहाँ पे बहुत सारे जोना पेलोसिडा इकट्ठा होकर एक जमगट्टा बनाता है। उस ग्रुपिंग ऑफ सेल को अराउंड द ओवम विद इन ग्रेपियन फॉलिकल हम क्या कहते हैं? कॉलमस-ooporus कहते हैं। अब समझ गए? लेकिन कॉलमस-ooporus किस लेयर की डिराइवेशन है? और जोना पेलोसिडा क्या है? वो ग्लाइकोप्रोटीन है। वो क्या चीज है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका फायदा मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आगे क्या है। ठीक है ना। अब यहां तक हम चल के आ रहे, ठीक है। अब जब ओवम, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके जी, इसमें भी अगर क्वेश्चन हो तो आई डोंट नो। ठीक है, नहीं मिटा नहीं रहा, आगे इधर देखे, अभी तो रास्ता बाकी है ना, खुदा के बंद सबर। ठीक है ना। अब देखे, मियोसिस 1 के हम कहां पे? प्रोफेज 1 में पहुंच गए। अब सुन ले, दिस इज द टाइम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द प्राइमरी oocyte enter to the ग्रेपियन फॉलिकल, इट कंप्लीट एट मियोसिस 1। इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है। अब देखे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखे, अब यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक समझा रहा हूँ। देखे, ये जो रेड कलर के सेल है, ये कॉलमस क्या है? ooporus है। ये जोना पेलोसिडा का वो सेल है जो स्पेशली ओवम के इर्द गिर्द है। किसके? ओवम। अब देखे, और ये जनाब जोना पेलोसिडा है, और ये कौन से सेल? ये क्या है? तीका इंटरना एंड तीका एक्सटर्ना। अगर किसी ने ऐड करना है, ये एक स्पेस बन गई कि नहीं? इस स्पेस को किसके दरमियान? तीका सेल और जोना पेलोसिडा। द स्पेस बिटवीन तीका सेल एंड जोना पेलोसिडा विद इन ग्रेपियन फॉलिकल इज कॉल्ड एंट्रम। इसको एंट्रम कहते हैं। इसी एंट्रम के साथ न्यूट्रिशन होती है जो ओवम को भी देती रहती है। ठीक है ना, इसको एंट्रम कहा जाता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट ये है, अब ये वाला जो एरिया है ना, प्लीज फोकस करें, शाबाश। ये कौन से सेल है? दैट इज द कॉलमस-ooporus। कौन से? कॉलमस। इसमें ओवम है। ओवम से मुराद मेरा प्राइमरी oocyte है। बात समझ रहे? इट विल कंप्लीट एट मियोसिस 1। अब जो है ना, एक सेल से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल भी हाफ, वो हाफ हो जाती है। अब देखें, इसी के अंदर देखते रहे। अब यहाँ पे
اس سے جو سیل بنتا ہے نا ایک یہ ہے ڈاٹر سیل, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈاٹر سیل. میری بات سمجھ گئے. اور ایک سیل جو بنتا ہے اس سے وہ یہ بن گیا. اب دیکھیں نا فرق ہے دونوں میں, کیا ہے فرق ہے, فرق یہ ہے اس کے ساتھ کتنے کروموسوم ہے n, کتنے n, اور اس کے ساتھ n کتنے n نمبر, میوسس 1 ہے. ایک اسمال ایک لارج ول گو اہیڈ, اسمال ول ریگریس. اسمال کیا ہو جاتی ہے, ریگریس ہو جاتی ہے. اب سمجھ گئے. تو ابھی یہاں پہ اس اسمال کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ دا ہیپلائڈ سیل which is formed from primary oocyte within the Graafian follicle which do not go ahead, جو آگے نہیں جا سکتا, that is called first polar body. اس کا نام کیا ہوتا ہے, first polar body. اس کو ہم first polar body کہتے ہیں. میری بات سمجھ گئے. that is called, what is polar body? Polar body is nothing, it is the haploid cell which is not able to function and that is degenerate. وہ کیا ہو جاتا ہے, اور اس کی ڈی جنریشن آخر میں کوئی بندہ کرے گا, وہ بھی سمجھا رہا ہوں, کلیئر ہے کہ اس کی ڈی جنریشن کس طرح ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا کیا شاباش. اب یہ ایک یہ بن گیا کہ نہیں, شاباش. یہ کیا ہے, اب اس میں کروموسوم تو ہے, ہیپلائڈ ہے کہ ڈیپلائڈ. اب دیکھیں یہ کس سے بنا ہے, اینی ون کین ٹیل می. پرائمری اوسائٹ, اب اس کو کہیں گے سیکنڈری اوسائٹ. یہ کیا ہوگا, سیکنڈری. تو پرائمری اوسائٹ برتھ سے پہلے بنی تھی کہ بعد میں, اور یہ پرائمری اوسائٹ پوری پریگننسی کے 9 مہینے, پھر برتھ کے بعد 13 سال جو ہے نا وہ ویٹ کر کے آخر میں جا کے کئی سیکنڈری اوسائٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے, اب یہ کیا چیز بن گئی, اینی ون, سیکنڈری اوسائٹ. کیا بن گئی, سیکنڈری اوسائٹ, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ MCQs یہ ہے, سیکنڈری اوسائٹ اسٹارٹ دیئر میوسس 2. یہ کیا سٹارٹ کر دیے, میوس 1 تو کمپلیٹ ہو گیا, اب میوس 2. اب سوال یہ بن گیا, میوسس 1 اسٹارٹ ایٹ وچ ایریا, بیفور دی برتھ. میوسس 1 completed within the, after the birth, when the female reach to puberty, جب وہ پیوبرٹی میں جاتی ہیں. اب سمجھ گئے, یہ پوائنٹ ہے اس کے مین. اب دیکھیں سوال یہ ہے, the most important question is that, دیکھیں اٹ اسٹارٹ بتائے, ہاں اٹ اسٹارٹ میوسس, ویری گڈ, اٹ اسٹارٹ میوسس 2. میوسس 2 ایگزیکٹلی لک لائک مائٹوسس. اٹ ڈیوائڈ 1 into 2 بٹ نمبر آف کروموسوم ریمین سیم, ٹھیک ہے, سیم رہتے ہیں کیونکہ مائٹوس کی طرح ہے. اٹ اسٹارٹ میوسس 2 بٹ اریسٹو, یہ بھی اریسٹو, آئی ڈونٹ نو وائی اریسٹ, ٹھیک ہے نا, بٹ اٹ اریسٹ ان, arrest in metaphase. کہاں پہ, میٹافیز. MCQs نکالیں جو میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے تھے. اس کا نیکسٹ MCQs کیا ہے, ہاں, سیکنڈری اوسائٹ underwent secondary meiotic division which arrest in the metaphase. Primary oocyte undergo which arrest in the secondary oocyte undergo second meiosis 2 which arrest in میٹافیز. یہ وہ MCQs ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں MCQs دیکھنا آسان ہے, MCQs سمجھنا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا. MCQs کو سمجھنا بھی چاہیے نا کہ ہم نے اس کو آنسر کیسے کرنا ہے. اب ایک MCQs اپنے ساتھ پوری چیز بتا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اب اس بندے نے کارروائی اسٹارٹ ہی کی تھی میوس 2, لیکن پھر کسی نے اریسٹ کر لیا. تو اس میں کروموسوم یہ ایک ہوگا کہ 2 ہو جائیں گے, یہ ایک ہوگا کہ 2, ایک ہی ہوگا, کیونکہ ابھی تک اس نے فنش نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ تو کہاں پہ سٹک ہو گیا, میٹافیز میں. اب ہو گئے یہاں پہ, اب گریپین فولیکل کے اندر فرسٹ میوٹک ڈویژن ختم ہو گیا, سیکنڈ میوٹک ڈویژن سٹارٹ ہو گیا, لیکن وہ سٹک ہو گیا کہاں پہ. تو اب سن لے میری بات, ایسا سٹرکچر اگر میں اس میں غلطی کروں تو مجھے کریکٹ کر لینا, اگر ٹھیک ہے تو پھر بتانا کہ سر آپ ٹھیک ہے. ایسا سٹرکچر جس کے ساتھ ٹیکا ایکسٹرنا ہو, ٹیکا انٹرنا ہو, انٹرم ہو, زونا پیلوسیڈا ہو, کالمس اوپورس ہو, سیکنڈری اوسائٹ ہو, اور ایک پولر باڈی ہو, اس کو ہم گریپین فولیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. ایسا سٹرکچر جس میں ٹیکا ایکسٹرنا ہو, ٹیکا انٹرنا ہو, جس میں انٹرم ہو, جس میں کالمس اوپورس ہو, جس میں زونا پیلوسیڈا ہو, اور پرائمری اوسائٹ ہو, وہ بھی گریپین فولیکل ہے. ٹھیک ہے.
ایک پارٹ بیفور دا اسٹارٹ آف میوس 2 ہے اور ایک پارٹ آفٹر دا اسٹارٹ آف میوس 2 ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ گریپین فولیکل ہے. اب سمجھ گئے یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ گریپین. اب اس میں ابھی تک میوسس 2 اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، اب میوس 2 کیا ہو گیا؟ اسٹارٹ. جب میوس 2 اسٹارٹ ہو جائے تو ایک پولر باڈی بنے گی اور ایک سیکنڈری اوسائٹ. اس اسٹرکچر کو بھی گریپین فولیکل ہی کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ گریپین سے گریٹ فولیکل دوسرا نہیں ہے، بس یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں نہ کنفیوز ہو جائے. یہاں پہ لے کے اسٹل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وچ فولیکل؟ گریپین فولیکل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پیوبرٹی میں جب مطلب ایک لڑکی جو ہے وہ پیوبرٹی پہنچتی ہے تو مہینے میں پتہ ہے ہم نے سٹارٹ کہاں سے لی تھی؟ پرائمری اوسائٹ سے. اور ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ میوس 2 تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو پروسیس ہے نا ہر مہینے، اس میں 7 دن لگتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں؟ 7 دن. 7 ڈیز. کتنے؟ 7 ڈیز لگتے ہیں. 7 دن. 7 دن لگنے کے بعد پیچوٹری گلینڈ سینس کرتا ہے کہ میں نے لیوٹینائزنگ ہارمون دینا ہے. کون سا؟ لیوٹینائزنگ. LH کا نام سنا ہے؟ اب سن لیں. یہاں پہ ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ. یہاں پہ جناب دیکھیں یہ جو ہے یہ تو گریپین فولیکل آ رہا ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہارمون آتا ہے اوپر سے، اس کا نام کیا ہے؟ لیوٹینائزنگ. اٹ کم فرام انٹیریئر پیچوٹری لوب. کہاں سے؟ انٹیریئر پیچوٹری. سن لیں MCQs ہے. یہ جناب اس سیل کو جس کو ہم نے نام دیا ہے کالمس، کیا نام دیا تھا؟ کالمس اوپورس. اس کے اوپر اس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. جب یہ اس کو ہٹ کرتا ہے نا، ہٹ سن لے، اٹ ول رپچر. یہ کیا ہو جائے گی؟ رپچر ہونے کے بعد اس سے نکل آئے گی سیکنڈری اوسائٹ. کیا نکل آئے گی؟ سیکنڈری اوسائٹ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سیکنڈری اوسائٹ کے ساتھ ٹچ چیز جو ہے وہ پولر باڈی بھی ہوگی نا. کون سی؟ پولر باڈی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب آپ کسی جال سے گزرتے تو کبھی کبھار لوگ جال کا کچھ حصہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ شاباش. واٹ از دیس سیل؟ اوم کے ارد گرد کون سے سیل ہے؟ کالمس اوپر. اس کے کچھ سیل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے آ جائیں گے، اٹیچ. میری بات سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے ریلیز آف وچ اوسائٹ along with plus some cells of calamus oporus from which follicle? Gräpian follicle is called ovulations. اس کو ovulation process کہتے ہیں. کون سا؟ ovulation. کیا کہتے ہیں؟ ovulation. And this ovulation is done under the effect of luteinizing hormone. Follicle maturation is done by FSH, but ovulation is done by ایک فیمیل آتی ہے کہ وہ پریگننسی اچیو نہیں کرتی. اس فیمیل کو ڈپریشن ہوتی ہے، دماغی خیالات، سٹریس وغیرہ. اس کی LH FSH آتی نہیں ہے. برین کو آپ نے ٹائٹ کر رکھا ہے. اگر فیمیل کی ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے، بٹ اسٹل شی از تھنکنگ الاٹ دیٹ آئی کانٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا FSH LH اگر ڈسٹرب ہو جائے دیر ول بی اوویلیشن اور ناٹ؟ نو. جب اوویلیشن نہیں ہوگی تو پریگننسی اچیو نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، فار اے پریگننسی دیر شوڈ بی اے گڈ FSH اینڈ LH ہارمون. ٹھیک ہے، اب دیکھیں شاباش یہاں پہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے. شاباش یہ کون سے سیل ہیں؟ کالمس اوپورس. اور یہ سیل زونا پیلوسیڈا کے ہے، یاد ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی زونا کیا ہے؟ پیلوسیڈا. لیکن یہ اس لیے ریڈ بنا رہا ہوں کہ اس نے اوم کو سراؤنڈ کیا تھا. اور یہ کون سا لیئر ہے؟ ٹیکا سیل ہے. ٹیکا سیل میں ایکسٹرنا بھی ہے. اور یار اس سٹرکچر میں جو پہلے اس طرح تھا نا، اس طرح تھا یہ والا، اس سٹرکچر میں اور اس سٹرکچر میں فرق ہے. فرق ہے. اس میں ٹیکا سیل ہے، ٹیکا سیل ہے یس. اس میں کالمس اوپورس ہے، اس میں زونا پیلوسیڈا ہے، انٹرم ہے، ایوری تھنگ از دیئر. لیکن کیا نہیں ہے؟ سیکنڈری اوسائٹ نہیں ہے. تو ایسا گریپین فولیکل جس میں کیا چیز نہ ہو، اس کو کارپس لوٹیم کہتے ہیں. That is called corpus luteum. ٹھیک ہے نا؟ So what is corpus luteum? It is the Gräpian follicle which remain after ovulation. Ovulation کے بعد Gräpian follicle کا نام کیا بنتا ہے؟ Corpus luteum. And this is the very important. I will say کہ this is the MCQs of the day. اگر آپ لوگ اس کو کہے تو غلط نہیں ہوگا. MCQs of the day یہ ہے this corpus luteum heavily produce progesterone hormone. Which hormone? Progesterone. ایسٹروجن کم فرام ٹیکا انٹرنا. کہاں سے؟ ٹیکا انٹرنا. گریپین فولیکل.
प्रोजेस्टेरॉन कम फ्रॉम कार्पस लूटियम. अब दिस प्रोजेस्टेरॉन विल गो टू द यूट्रस. ये कहां पे जाएगी? यूट्रस को प्रोलिफरेट करेगी, प्रिपेयर करेगी कि क्या चीज निकली है? सेकेंडरी oocyte. कहीं पे उसको स्पर्म सेल ना मिले ताकि यूट्रस पहले से जायगोट के लिए प्रिपेयर हो. ठीक है ना? तो यूट्रस की प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन करता है? इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है. ठीक है. अगर ये प्रोजेस्टेरॉन ना होता तो यूट्रस की प्रिपरेशन ना होती. इसलिए प्रोजेस्टेरॉन ना होने की वजह से एबॉर्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ रही है कि नहीं? ओके जी. अब इसके बाद पॉइंट टू बी नोटेड, अब ये सेकेंडरी क्या है? oocyte है. अब ये ओवम से रिलीज हो गया. इट विल एंटर टू फेलोपियन ट्यूब. कहां पे जाएगी? फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फिर ये वेट करेगी फॉरवर्ड स्पर्म सेल टू मीट एंड फॉर्म दी जायगोट. और फिर वो जायगोट इम्प्लांट होगी, लेकिन वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. लेकिन अभी इसमें चीजें रहती है बहुत ज्यादा. ठीक है ना? लेकिन अभी तक हमने फर्स्ट माइटोसिस हुआ है कि नहीं? मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया. हाँ जी. मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ है कि नहीं? हाँ, कंप्लीट हो नहीं हुआ. कहां पे स्टक है? इसको हमने कंप्लीट करना है, याद रखें. और मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था oogenesis की? oogenesis प्रोसेस ऑफ, वो आप लोग भूल गए. द प्रोसेस ऑफ N2, मैंने पॉइंट पे जोर दिया था, मैच्योर्ड ओवम. और मैच्योर्ड ओवम वो कहलाते जो oocytes मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगी. लेकिन अभी तक वो कंप्लीट हो नहीं है. लेकिन मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए ओवम को स्पर्म की मैजिक टच चाहिए होती है. और जब तक वो स्पर्म की मेम्ब्रेन उसको टच ना करे, ये मेटाफेज से निकलती नहीं है. और जब वो मैजिक टच स्पर्म सेल उसको देती है, तो फिर ये अपनी जीन्स को मिक्सअप करके जायगोट बनाती. अगर उस स्पर्म सेल ने एक्स लाया होगा तो नेचर विल बी कमिंग, बेबी विल बी फीमेल, क्योंकि ओवम इज ऑलवेज एक्स. ओवम क्या है? एक्स है. oocyte इज ऑलवेज एक्स. स्पर्म सेल अगर एक्स लाए तो एक्स एक्स बनेगी, अगर वो वाई लाए एक्स वाई बनेगी. तो मेल बेबी फीमेल बेबी कंसेप्ट भी कल पढ़ेंगे. ठीक है जी. चले ब्रेक करें, फिर आगे बहुत ज्यादा लंबा क्लास बन जाता है. ब्रेक करें, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम एनाटॉमी का लेक्चर लेंगे. जिन जिन लोगों ने देखे, इससे पिक्चर ले ले थोड़ा सा और फिर अपने ग्रुप में डाल दे. आज कुछ लोग नहीं थे, मैसेज किए थे उन लोगों ने, ताकि उनका भी फायदा हो जाए. और कोशिश करें कि जिन लोगों ने पढ़ लिया, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. समझ मजा आया ना कंसेप्ट में? तो जिनको कुछ चीज समझ आई है दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि यार आ जाओ मैं आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं. फिर भी ना हो तो आई विल ट्राई टू रिपीट वंस अ लिटिल बिट टुमारो. लेकिन आज घर जाके इस पे थोड़ा काम करना है. ठीक है जी. ओके इंशाल्लाह. ब्रेक करें 10 मिनट. शाबाश. इससे पिक्चर निकाल के ग्रुप में